Kamu ipili aron mawala sa simbahan. Mao kini ang pinakaunod sa homilya sa magbalantay sa Archdiocese of Osamis o sa Diocese sa Pagadian nga mao si Archbishop Martin Sarmiento Humuad atol sa gipagayon nga ika-20 nga Archdiocese Convention sa mga lay minister kon extra minister of the Holy Communion dito sa Holy Rosary Parish, Oroquita City. Ubos sa timang nagkanayon nga mampuong laiko ministro malhutay kanunay taliwala sa mga pagsulay ug molagad nga puno sa kalipay. Dugang pa sa nasangpit nga arsobispo nga kinahanglan i-preserve sa mga lay minister ang iyang dignity aron kuni motubo o mamunga og mga maayong bunga. Do not scandalize the people, because when you scandalize the people, imo na sila tindahan ganito sa impyerno o dili na ito sa langit. Nangikapang kita na makagulong sumala sa pagkakatuan o suko na ito sa atong imo. Alang sa DXTD Semen Radio Telebisyon, kini si Double D 24 Robert Castro, Danag sa Dakbayan.